समस्त हॉस्पिटल ले थिलु कार मोरे भाषा नाही रे मां खाली चुपचाप गुमसुम बस कोने नेडी के कहूनो कोन हबो बडगना बाबू को लक्ष लक्ष टंका बेकार हे गला कुमार बाबू पई खोजी खोजी भलो किडनी जोगाड़ करि पाले हमरे कोन कुमार बाबू मरि गले ताळो तुला डुटुता बड़ा भलो मनुष्यटा को मार दउची तमे रे कहिलो किडनी मिललानी बोली ओ बडी जा तो बुद्धि से या बुझिला किडनी मिली नथिला भगवान ताको ऑफिस रे किडनी पठेइले ता माने कुमार बाबू बच्ची गले हां डॉक्टर कहते बंची जीव रे आईसीयू रे अछन सेंस आसीनी मु से हॉस्पिटल ले थिली पर राती सारा सोइनी मा तो के काम कर तू जा रोसे करू मु जे गाधोली सोई पड़ीबी मते डाकिबू खाई से हॉस्पिटल के अरे कोरे बोलो मु करा जदी अधुआ बोले बोलु जाबी नहीं रुवा मु जाउची जाउछु बोला मते को कहो ये जंतु मो घरे राती रे काहे की थिला कोन जाउछ कुआरे कोन दुकान को दुकान कहीं जीव ये दांत घसा ब्रश नहीं पेस्ट नहीं साबुन नहीं मु फेस में केमि ताछा ये की प्रकार अभद्रता दिन मते घर डाकियो राती रहियो कहबो अत तो सकाळ चचा पे किछि सरंजाम नहीं छी तुला गाढोई पे चिंता करतो ना हे साइड में हार में जाता हैं पुणे और तू कोन घर ज्वाई चर्चा हो रे आ ओ बापा तमे रो ताको कथा मु बजी दो बुझवा मते को या मास्टर राती रे काई मो घर थिला नहीं राती रे कोन जोग शिक्षा दिया जाय नी कि कोन राती रे भी जोग शिक्षा अछि आउ 84 आसन रु 40 आसन पर राती आसन तमे तो दिन सारा बाहर बोली जोड़ा जोड़ी कला ए राती आसन महत्व तमे कोठु बुझी ए खाइला बंद रोसई बंद मु राती आसन महत्व बुझिबी ता पर दे के खाई ए मुनुगुला सोड़ो मते राती आसन महत्व बुझा सुनिबे बुझा सुना संगीत रे जेमिति खाना की बुझे दियो बापा को ए सुना संगीत रे जेमिति राग रागिनी प्रहर को नहीं तयारी हेची ठीक भी सहमिति जोगासन मध्य प्रहर प्रकार भेद अछि ए जेउ प्रहर को जेउ राग कर्ण मन को मुग्ध करे बढ़िया कला ठीक भी सहमिति जेउ प्रहर को जेउ जोगासन ये देह मन को आत्म तृप्ति दिए के Oh no! राती 12टा गोटे 2टा 3टा राती आसन अछि ए बापा लो सही समय रे जोगासन भारी भलो लागे आ थरे आराम करे आ बंद करबा को इच्छा होनी इसकी मजा रे मजा ना खजा से सोला समिति खटो वालिया मास्टर आथिला तो दिन रे ट्रेनिंग तो रात रे ट्रेनिंग दे दे एई अवस्था कला ये गोटे मास्टर के दिन रे ट्रेनिंग तो पोहरी के ट्रेनिंग देला तो अवस्था कोन हो राधा माधव को जणा असुविधा कहीं हो कहीं असुविधा हो ये जोग खटवारिया ट्रेनिंग रे बॉडी की कष्ट लागे मात्र मोट ट्रेनिंग रे देह को शारीरिक शांति मन को मानसिक शांति मिले हां हमते तो कथा बाता हेतला तू चैन दउ तू हैं सेते बेले तो रात्रि रे ट्रेनिंग कथा हेइ नथिला तू देखु काई की असुविधा कोन हला हैं यो असुविधा कोन हला परीक्षा पाखा पाखी से ट्यूशन मास्टर टिके अधिक बेटा में क्लास करे ना नहीं हां मु समति कर देली मु तो सेति भाई तुमको अधिक किछि डिमांड दे मागुनी तुम छाती एमती फाटी जाउची के फाटी जाउची एथि भाई तोर जो कोचिंग क्लास करिवार थिला तू दिन न को रात्रि रे कलु काहे की तू चुटकी ताको अनुमति देलु काई बेकार कथा करछो हां आ मास्टर आसी काटे की मास्टर रे आ तमे तो रात्रि रात मन में कहि जाई दिलो मु को एक मिनट एका भीतर रहली मते डर लागे बानी ए मास्टर को कहि देली तोते पूरा भूत देखि डर की पळाइबो हैं तू निकल गले ना तू जे कोन घरे न तो कुटिया रहू सिंदूर रही आई बेटा आऊ मु कोन तम घर रही गली झियो मौ सरी गला छी मुटे जोग कर दी भूत मास्टर कथा गुरुत्व दउनी आ मो मते गुरुत्व तो मास्टर पूरा बुझी गले केमिति बुझिले केमिति कोन बापा मो डाले तो सेमी करी मास्टर कहले जदी आजी तुम करे घर से जो पीछे रहिबी ताले पर अनुसार जोगासन रंजित एही गतो आ केमिति राजे करी को एका प्रकार नो प्रकार ट्रेनिंग नो प्रकार सादा भय न हो राती पई साथ मिली जीवो सेई पई मु कहली राती सुंदर को साथी भी सुंदर
ଏକାବେଳେ ଗଧା ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତୋର କଥା ରାଧା ମାଧବ ଗୋ ସ୍ୱାମୀ ଚୁଟକିର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମୁଁ ଯେମିତି ପାଇଲି ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ମୋ ଶରୀରରେ 7ଟା ଷଣ୍ଢଙ୍କର ବଳ ଆସିଗଲା ଦେହରେ ଉନ୍ମାଦ ଖେଳିଗଲା ରହିଗଲୁ ଏମିତିଆ ଚାନ୍ସ ମୁଁ କଣ ହାତ ଛଡ଼ା କରିଥାଏ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିବୁ ରହିବୁ ତ ବହୁତ ଝିଅ ମୁଁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲୁ ମତେ ଟିକେ କହିଲୁ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି ତା ବାପା ମା ନଥିବା ତୁ କୋଉ ଝିଅକୁ ପହରିକିଆ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛୁ ନା 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 ଆଉ ଏମିତି ଚାନ୍ସ ମତେ କୋଉଠି ମିଳିନି ମିଳିଥିଲା ଏମିତିଆ ଚାନ୍ସ ମତେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଳିଥିଲା ମାତ୍ର ତା ଘରେ ତା ବାପା ବୋଉ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ତା ବାପା ବୋଉ ଉପସ୍ଥିତ ପହରିକିଆ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲୁ ବାପା ବୋଉ ଶୋଇ ପଇଲା ପରେ ରାତି 2ଟାରେ ଛାତ୍ରୀ କି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯୋଗ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଆଉ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲେନି ଆଉ ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ ପଢା ହେଇଗଲା ଦାନ୍ତ ଯାକ ପଡିଗଲା ତାପରେ କଣ ମୁଁ କହିପାରିବି ତାପରେ ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିଛି କଣ ତା ବାପା ମା ସାଙ୍ଗରେ ଶୋଇଥିଲେ ଉଠି ଆସିଲେ ତ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରୁ ଗୋଡ ବନ୍ଦ ମାଟି ଦେଇଗଲେ ମତେ କାହିଁକି ରାଗିବେ ଓଲଟି ତାଙ୍କ ଝିଅ ସବୁ ଦୋଷ ପାଇ ରାତାରାତି ମେଡିକାଲ ନେଇ ଚାଲି ଗଲେ ହେଲେ ବାପା କାଲି ରାତିରେ ଆମର ସେମିତି କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଇନି ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ବାପା ତ ନଥିଲା ତୁ ମରିଥାନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ ମଣିଷ ମାରା ଲୋକ ମାଷ୍ଟର ତୁ ପହରିକା ଟ୍ରେନିଂ ମାଷ୍ଟର ଶଳା ମୁଁ ଏତେ ଟ୍ରେନିଂ ଶୁଣିଛି ଶଳା ପହରିକା ଟ୍ରେନିଂ ମୋ କାନ ପ୍ରଥମ ଶୁଣିଲା ଏମିତି ବହୁତ କଥା ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକି ମଣିଷ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଦେଖେ ଆଉ ଶୁଣେ ବି ମୋ କଥା ଉପରେ କଥା କହିଲୁ ମାଷ୍ଟର ଚୁପଚାପ ହେଇଛି ଆଉ ତୁ ଖାଲି ରାତିରେ କହିଲୁ କେତେ ତୁ କୋଉଠି ଶୋଇଲୁ କୋଉଠି ରହିଲୁ କୋଉଠି ରହିବି କୋଉଠି ଶୋଇବି ଆଉ ଏଇ ପୁରା ସକାଳ ପହର ଯୋଗାସନ ଏବେ ସରିଲା ରାତି ସାରା ହଁ ହାଲିଆ ଲାଗିରେ ମୁଁ ଟିକେ ଚେୟାର ଉପରେ ଢୁଳି ପଡିଥିଲି ମୁଁ ମାରି ପଡିଗଲା ତ ତମେ ଆସିବନି ତାପରେ ଭାଇ କବାଟ ଖୋଲି ଗାଧେଇବାକୁ ବାହାରିଥିଲି ମୁଁ ବା ଫ୍ରେଶ ହବାକୁ ସବୁ ସରଞ୍ଜାମ ଖୋଜୁଛି ଲାଭ କଣ ଘରେ ତ କିଛି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଅଧା ଅଧା ମେଧା ତମେ ଯୋଉ ବାବୁ ତମେ କଣ ବ୍ରଶ ପେଷ୍ଟ ୟୁଜ କର ନା ଖଣ୍ଡିଆ ସାବୁନ ଗୋଟେ ଘରେ ରଖିନ କଥା ହେଳ କାମ କିଏନ୍ତୁ ଫୋପାଡୁଛ ଖାଲି ମୁଁ ତମେ କଣ ବାପ ଝିଅ ଜଡ଼ା ତଳ ଲଗେଇ ଗାଧା ପାଧା କର ତୁ ମୋ ବ୍ରହ୍ମ ଜଳା ନା ତୁ ମତେ ଆଗ କହ ତୁ କାହା ଶିଷ୍ୟ ରାମଦେବ ରାମଦେବ ନା ସାରଥୀ ବାବା ଅସନା ବାବା ତୋର ସଂଯମତା ଅଛି ନା ନାଇଁ କଥା ତମେ କହୁଛ ମୁଁ ରାମଦେବଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ମୋ ଠାଇ ପ୍ରଚୁର ସଂଯମତା ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋ ଝିଅର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ ବାପା ଅସୁବିଧା କଣ ପାଇଁ ହବ ତମକୁ ଯୋଗ ଶିଖେଇଛି ମୋର ଇଚ୍ଛା କଲା ଯୋଗ ଶିଖିବାକୁ ମାଷ୍ଟର ମତେ ଯୋଗ ଶିଖେଇଲେ ଆଉ ପରେ ଯୋଗ ଶିଖିବାର ଟ୍ରେନିଂ କେମିତି ହେଲା ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ପରେ ତାର ଫଳ ବାହାରିଲେ ତମେ ବଳେ ଜାଣିଯିବନି କି ଫଳ ବାହାରିବା ଦିନ 2-4 କୁଇଣ୍ଟାଲ ମିଠା ଆଣି ଗାଁ ସାରା ବାଣ୍ଟିବ ତମ ଝିଅ ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚୟ ପାସ୍ କରିବ ସେ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଅଛି ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଯାଉଛି ଆଗ ଘରଟା ଚେକ୍ କରି କଣ ପାଇଁ ଅନାନି ମାଷ୍ଟର ମତେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ ମୁଁ ମିଠା ବାଣ୍ଟିବି ମାନେ ବିଶ୍ୱ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି ତମେ ଯୋଗ କରିବ ମୁଁ ତମକୁ ଯୋଗ ଶିଖେଇବି 6ଟା ମାର ଏଇଠି ଯାଉଛନ୍ତି ଢିଅ ଦେଇଥିଲୁ ତମ ମନ ଶାନ୍ତି ସେ ଯାହାକୁ ତମ ଗୀତ ତ ଯାହା ହବାର ଥିଲା ସବୁ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ବାଡ଼ି ପିଟିଲେ ଲାଭ କଣ ତମ ବାପା ଭାରି ସନ୍ଦେହୀ ଲୋକ ଇଏ ତ ସନ୍ଦେହ ଯଦି ମନେ ଥିଲା ମୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ କାହିଁ ଯୋଗ ମାଷ୍ଟର ହିସାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯୋଗ ମାଷ୍ଟର ଯୋଗ କରିବି ନା ବିଯୋଗ କରିବି ତମେ ତମର ଏଠି ଯୋଗ କରୁଛ ମୋ ବାପା କಡೆ ହେ ବାପା ଭିତରେ ମୋ ଡିସିସ୍ କଟ୍ ପଡ଼ିଛି ଲୁଚାଇ ଦେବ ଫୁଲି ଇଲାଷ୍ଟିକ ଫୁଲି ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ପିନ୍ଧିବି ଏ ନାଇଁ ପଳେଇବି ଘରକୁ ପଳେଇବା ବୁଢା ଯୋଉ ଭଳିଆ ଚାଲିଛି ମୋ ଯୋଗକୁ ଗାଡି ଗାଡି ଓପା କିଛି ତାଙ୍କର ଓପା ଝିଅ ବାଡ଼ିଆ ମଞ୍ଜି ଛାଡି ଦେଇଛି ଗଛ ଉଠିଲେ ଜାଣିବ